Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa atong programa nimong kabuntagon nga diin usa ka programa nga dili lang naghatag og pagkaon sa atong espirituhanon nga kinabuhi, but also naghatag og mga maayong pagtulunan, most especially sa atong mga paglakaw. In this morning akong gi-acknowledge ang atong mga kaigsunan, especially ang Indahag Hills Eagles Club ug ang Mulugan Hills Kamamanan Himulugan Eagles Club nga nagpagayon sa ilang medical mission karon diha sa may Kamamanan Elementary School, uban ang pag-donate sa dugo para sa mga cancer patient. No, God bless you sa inyong tanan mga kuya. Ug ingon man sa ato mga viewers dinha sa Kinawi, Chavez family, Obar family, Garcia family, Gimpisaw family, Ibon family, Mahusay family, ug sa tanan ako mga kaliwat, mga kaigsuonan sa Jesus Cares sa Kinawi, maayong buntag ninyo diha. Sa Villeganas family, no, si Manang busy siyang pagpahigayon siyang negosyo sa isda. Si Brad Tuto Villeganas sa may Alai. Sa atong mga kaigsuonan, Pastor Franco Disinal o Pastor Alice Navarro sa may Ipunan o sa Baikingon nga area. Sa atong mga kaigsuonan sa Davao areas, Pastor Calio, Pastor Carmen, ug sa uban pa mga pastors sa Davao areas under sa Jesus Cares. Ingon man sa atong viewers sa May Indahag, Salisi family, Kayanong family, si Sister Giselle nga naa sa simbahan karon sa Indahag. God bless you ninyo din ha. Og sa tanang mga kaigsuonan sa Indahag like Malisa family, ug ingon man rin sa may Kamamanan o Makanhan, si Mami Norma nga always good unsay mga bulaton sa simbahan na agid permi, no, out sa iyang pangidaron, no, wa niya igsapayan kung ana ba siya sa katigulongon, bat ang iyang panghuna-una batanon paghihapon siya, no, prayer meeting, overnight prayers, o uban pa mga gimbuhaton sa simbahan kanunay gid naa ni si Mami Norma. Sa atong mga viewers sa abroad, si Tuna kauban siyang partners kinabuhi nga mao si Tom, no, a blessed night sa inyo din ha sa USA. Sa akong mga igagaw nga naa sa naglain-lain dapit sa gawa sa nasod, o gingon man sa akong igsoon, maayong adlaw
o ako mapagampo nga ang Dios sa kanunay maghatag ninyo og maayo nga mga panglawas. Sa ato pong kauban din sa station, no, ang atong director, program director si Angel Rose Dinya, kauban ni station manager Ryan Mulo, no. God bless you sa inyo mga igsoon diha sa buhat. So nimong kabuntagon atong ipadayon ang atong nahisgutan sa niaging mga simana about how God move sa pagluwas sa iyang mga katawhan. And we understand nga ang pagpamuhat sa Dios nagsugod even during the time of Eve and Adam, no? Nga diin ang Dios may namuhat sa dihang si Eve and Adam nagkasala, no, sa ilang pagsupak sa sugo sa Dios sa dili pagkaon sa kahoy nga naghatag sa kibalo unsay baayo og dautan. And we all know sa atong discussion the last time nga after nga nikaon sila sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kibalo unsay maayo ug unsay dautan, nakita nila nga ang presensya sa Dios nga mo'y nagtabon sa ilang kinabuhi, nawala ni siya according sa pulong sa Ginoo in the book of Romans chapter 3 verse 23 nga nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang tanan nagkasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So kining himaya sa Dios mao ni ang nawala kang Adam ug kang Eve during the time sa ilang pagsupak sa sugo sa Dios, sa mandate sa Dios, o sa dihang nawala ang himaya sa Dios. The covering of their body was lost, no? Og nakita nila nga hubo sila ug naa sila sa makaulaw nga sitwasyon. Og nakita nato nga even sa ilang pagpakasala ang Dios namuhat ug nagbuhat ang Dios og bisti to cover their nakedness. So ana nga panahon atong gisgutan nga ang Dios namuhat sa ilang kaluwasan, no? Kaluwasan in terms sa makaulaw nga sitwasyon. And then going forward, atong nasabtan nga during the time of Noah, ato pong nakita according sa pulong sa Ginoo nga ang Dios namuhat gihapon para sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. So atong nasabtan nga during sa kapanahonan ni Noah nga only those who believe and do the right thing mao ang naluwas, no? The rest nga wala magpakabana sa sugo sa Dios was lost, no? Nakita nato nga gumikan nga si Noah naglakaw nga matarong diha sa presensya sa Dios. Ang grasya sa Dios was with Noah. Og tungod kay ang grasya sa Dios naa kang Noah, mao ni hinungdan nga even ang iyang mga anak og ang mga asawa siyang anak, the entire family was saved tungod kang Noah. Mao ni akong gi-encourage ang atong mga kaigsuonan last Sunday, no, during sa atong pakigpulong dito sa simbahan nga dunay mga kapanahunan nga ang mga pamilya nga nangalagad sa Dios mubati og kaluya. Especially kung ang maong kapanahunan nga siya na lang ang nabilin nga may nampuon silang pamilya. Siya lang nabilin nga nagpakabana sa espirituhan ng kinabuhi, and the rest wala na, no? Manang dunay mga kapanahunan nga ang maong magtutuo diha sa Dios mubati og kaluya. But I would like to encourage those people nga dapat magmalig-on ta sa atong pagtuo diha sa Dios the moment nga nakita nato nga ang atong mga minahal sa kinabuhi wala na maglakaw nga may nadlokon sa Dios. Ngano? Tungod kay as part of my illustration nga kung ang atong mga minahal sa kinabuhi katagako na sa pangpang, and then you are the only one nga nakahawid sa ila aron nga dili mahulog, when you give up, surely nga ang atong mga minahal sa kinabuhi mahulog yun sa pangpang. And that is the very reason why I encourage those people nga nakita ninyo o nabati ninyo nga nag-inusaran lang mo, nga nagtuo sa Dios sulod sa inyong panimalay, much more nga magmalig-on mo sa inyong pagtuo sa Dios tungod kamo na lang ang nagpabilin nga naghawid sa kinabuhi para sa kabaon sa inyong pamilya, just like with Noah, no? During his time, he walked rightly before God, ug tungod niya na
ang Biblia nag-ingon that Noah found grace before God, no? So ingon ana kay importante ang atong kinabuhi, no? Nga because of our faith, because of our desire to walk rightly before God, our family surely will benefits. So diri nakita nato nga ang Dios nagapamuhat nas kaluwasan sa tao, no? Kaluwasan sa nagkalain-lain nga stage, tungod kay ang kaluwasan nga atong gikinahanglan every now and then nagkalahi man aside sa kaluwasan nga atong na nakabot or nabatunan pinaagis pagpamuhat sa atong Ginoong Kristo nga diin sa dihang kita nagkasala siya mo'y nagsilbing balaan nga halad on our behalf, no? O ato na masabtan when we go over sa aning topic, especially sa kapanahonan ni Moses, kung ano nga dunay mga qualification ang mga paghalad, no? Sa diha magkasala ang tao, ang pulong sa Dios nag-required nga maghalad og usa ka mananap dalon dito sa templo aron nga mao'y ihawon og ihalad as bugti sa pagpakasala sa tao, no? Dunay qualification na siya nga dapat panganay ang maong mananap, dapat laki, dapat walay diferensya, no? Dili piang, dili kagiron o unsa pa dinha nga mga depekto sa maong mananap, dapat wala gid siya depekto, dapat perfect. Which is nagisgot ni siya sa atong Ginoong Hesukristo nga mao lamang ang perfecto nga halad para natong tanan. Okay? So before ta moadto sa kapanahonan ni Moses, we will try to go over first how God moved for the salvation of men. Now, after the time of Noah nga diin human nagpadala ang Dios og lunop sa kalibutan, no? Masabtan nato nga ang nabilin na lang nga buhi ni mao nga kapanahonan mao si Noah og ang iyang pamilya, no? Ang iyang mga anak og ang pamilya sa iyang mga anak. So, when the years goes on, masabtan nato nga ni sugod na pud og daghan or sanay ang mga katawhan sa kalibutan. O diri makita nato nga usa sa grace up sa Dios mao si Abraham, no? Makita nato nga si Abraham gitawag sa Dios, gipili sa Dios para sa usa ka specific kayo nga pagpamuhat niya para sa iyang mga katawhan. Tungod kay ang Dios na hibalo nga sa unahan ang maong mga katawan mahimong ulipon or mahimong captives sa Ehiptohanon, no? Mao ni hinungdan nga ani palang daan ang Dios iya nang raise up si Abraham, gisaara niya dunay covenant nga gihimo para sa iyang mga katawhan, no? O diri makita nato nga sa lineup ni Abraham, no, ang saad didto nahimugso sa iyang anak nga mao si Isaac. O kang Isaac, makita nato nga grabe ang proseso niini sa Dios sa pagtawag sa kinabuhi ni Abraham. Kay out sa iyang pangindaron, wala si anak, but ang Dios nagpromise og anak niya. Usa ka pamaagi sa Dios nga si Sarah ang ulay, no, walay anak, wala gid makabaton og anak sa iyang pagkatigulang, ma-raise up siya or mahawa siya gikan sa makaulaw nga kinabuhi. Nganong makaulaw? Tungod kay sa ilang kapanahonan, ang usa ka babae gani nga dili makabaton og anak, ilan na gi-interpret as tinunglo, no? Mao na ang ilang mga pagbati sa ilang kapanahonan. But here, ang Dios nagsaad kay Abraham sa usa ka anak nga mao'y mahimong tinubdan sa daghang mga kaliwatan sa nagkalanlaing nasod sa tibuok kalibutan through Isaac. Og diri makita nato nga when Isaac was born, no? Og sa dihang nakabaton ni siya og nana sa insakto ng edad nga masugo na, God said to Noah, to Abraham nga ihalad ang iyang anak nga mao si Isaac. No? Makita nato nga ani maong kapanahonan pag maingon ganitag burn offerings
no? Dili ni siya ordinaryo nga halad mga igsoon. Usa ni siya kahalad nga dapat ang imong ihalad, imong ihawon ug imong sunugon. No? Mao ni ang kapanahon ni Noah. Ug siguro sa atong kinabuhi isip ordinaryo nga mga tao, I think no one, no, walay usa ka amahan nga makahimo pag halad siyang anak pinaagi sa pagpatay o sunugon sa kalayo, no? Wala gyud makahimo ana because kita nga mga ginikanan, no? Ang atong gugma sa atong mga anak regardless sa status sa kinabuhi sa atong mga anak. Mabisyoso man atong mga anak, unsa may mga dili maayong mga binuhatan sa atong mga anak, our love with our children, no? Magpabilin gina siya regardless sa unsang klase nga anak na amanta, no? Ingon anak ka grabe ang gugma sa amahan. But when God said to Abraham nga ihalad ang iyang bugtong anak nga mao si Isaac, diri makita nato igsoon nga si Abraham wala gid magduduha paghalad sa iyang anak nga mao si Isaac. Heaven si iyang pangidaron nga gisaaran siya sa Dios og daghang mga kaliwatan, no? The only child that he has, a child of promise nga mao si Isaac, no? Wala siya magduduha paghalad ini ngadto sa Dios. Ug makita nato nga kining maong paghalad usa ka paghulagway sa Dios, how he moves for the salvation of all mankind, no? Nga pinaagi sa iyang gugma nganhin nato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak ang atong Ginoong Hesukristo aron nga si kinsa tong mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kaluwasan, no? Gi-illustrate sa Dios unsa ka painful, unsa ka sakit ang pamaagi sa pagluwas, paglukat nato nga mga katawhan through Abraham, no? The father and the son, no? The love of the father to the son. Nga si Abraham, because of his love towards God, he is willing to give Isaac to burn offerings para lang iyang ma-express, mapakita nga tinuod gyud ang iyang paghigugma ngadto sa Dios. But sa ordinaryo nga panghunahuna sa usa ka tawo, no, dili nato na kaya himuon nga ihalad nato ang atong mga anak ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ihaw, no? But God just only test how faithful Abraham is, no? Makita nato sa Biblia nga dili gid intention sa Dios nga patyon si Isaac. But ang intention sa Dios nga mapakita unsa ka man tinud-anon si Abraham sa iyang pagtuo ngadto kaniya. Ug makita nato nga ang pagtuo ni Abraham is pure and genuine, no? Walay pagduduha, no? Nga pag-ingon sa Dios gihalad ang imong anak nga mao si Isaac, walay pagduduha iyang gihalad si Isaac ngadto sa Dios. And when Abraham tried to solve ni Isaac dito sa halaran, no? Makita nato that the angel of God appears o nagbadlong kag Abraham sa dili pagpadayon sa pag dunggab siyang anak aron nga mutulo ang dugo, no? Isip pag kuha sa kinabuhi. So ang Dios nangitag pamaagi usa ka karnero ang gikan sa langit. Makita nato ang kansang sungay sa maong karnero na sangit dito sa sampinit, no, sa ibabaw, og gikuha ni Abraham ang maong karnero og mao'y gihalad, no? Ingon ana ka maayo ang Dios, no? Ang faithful lang paglakaw nato ang iyang gikinahanglan, iyang gi tinguha ang matagusan nato nga mahimong matinud-anon sa atong pagtuo ngadto niya. So I hope mga igsoon nga masabtan ninyo nga it is not the intention of God nga patyon si Isaac, but the intention of God nga ma-express, makita unsa ka faithful si Abraham ngadto niya. And then masabtan pod nato nga mga katawhan giunsa ta niya pagluwas, no? He sent His only begotten Son. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Just imagine mga igsoon,
ang kaluwasan nga imong naangkon karon, ang kaluwasan nga atong naangkon, ang kaluwasan nga atong gi-enjoy karon, dili ordinaryo nga pagpamuhat sa Dios niini igsoon. Iyang bugtong anak, our Lord and Savior Jesus Christ, mao ang iyang gipadala nga maunta dapat ang mudawat, maunta dapat kita unta dapat ang mudawat sa tanang mga pagbunal o gingon man pagpalangsang dito sa cross tungod kay kita ang nagkasala. Siya may nidupa on our behalf. Siya ang nidawat sa tanang mga pagbunal ug siya ang gilangsang dito sa cross, siya ang gihalad dito sa cross, no? So ingon ana man igsoon ang usa ka mensahe sa Dios nganong sa atong panimalay. Ako ning na-discuss nganong sa atong panimalay pag masipyat ang manghod nganong ang magulang may atong bunalan. It speaks about Jesus Christ, no? Ang atong panganay nga kita nga mga manghod, kita nga mga katawhan may nagkasala, ang atong panganay nga mao si Ginoong Hesus mo ang nidawat sa tanang mga pagbunal, no? Og siya may nagpalangsang on our behalf. So diri makita nato nga gi-raise up sa Dios si Abraham tungod kay ang iyang promesa naa niya, dunay covenant nga gihimo ang Dios ngadto kay Abraham. And then after Abraham, kining maong promesa was passed on through Isaac. And then sa kinabuhi ni Isaac, doon na ni si anak nga duha ka buok nga mao si Laban og si Jacob, no, si Jacob. Now, during this time, the birthright is so important in the life of men, no? O makita nato nga ang Biblia nagisgot nga ang panganay between ni Isaac og ni ang panganay between ni sa anak ni Isaac mao si dili si Jacob mao ang panganay kun dili si Esau, no? So makita nato nga ani nga kapanahonan si Esau was willing to sell his birthright to Jacob pinaagi sa pagkaon. And we all know nga katong maong mga sitwasyon, it is not only about how Esau wants, but it is how the Lord moves para sa kaluwasan sa iyang mga katawan in the near future, no? Makita nato nga ang Biblia nagisgot nga gilansisan ni Jacob kauban siyang mama si Isaac, no, pinagi sa pagbutang og mga balhibo sa iyang mga bukton, siyang dughan aron nga inighikap ni Isaac ngadto kaniya daw sama siya ni Esau ang kamagulangan, no? Aron nga mahatag ni Isaac ang blessing ngadto sa kamagulangan. But diri makita nato nga ang blessing was stolen by Jacob, no? Kining pag-stole sa maong blessing, no, mingon ta nga usahay sa tawhanon nga point of view, mura ni siya og pagpanikas, but God allows these things to happen because of His covenant to Abraham, no? Nahitabo ni siya tungod sa iyang covenant ngadto kang Abraham sa pagpanalangin sa iyang mga katawhan. Why? Because Joseph was in the lineage of Jacob, no? Si Joseph wala sa pamilya ni Esau, but naa siya diri nahimugso sa linya ni Jacob, and he is one of the son of Jacob. Og mahimbalan man nato og nasayran nato sa pulong sa Ginoo kung unsa ka importante ang role ni Joseph sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. Kining kapanahonan ni Joseph, no, lahi nga pamaagi sa Dios. Kaluwasan ni siya gikan sa makalilisang gutom, no? Tungod kay aning maong kapanahonan ang maong lugar nakabaton og taas gid kay nga init ug walay mga tanom nga mabuhi. But because of Joseph, no, God give a warning to Joseph nga mao ni siya ang mga mahitabo sa maabot nga mga kapanahonan, no? Dunay abunda kayo nga 7 ka tuig, og human sa abunda nga 7 ka tuig mobalos ang 7 na pud ka tuig nga kagutom, no? Og mao na makita nato
nga ang Dios namuhat diri sa kapanahonan ni Jacob in preparation kang Joseph para sa pagluwas sa iyang mga katawhan sa maabot nga gutom. Ug nasayra na to nga sa linya ni Jacob doon na si 12 ka anak, and one of those was Joseph. O si Joseph mao ang pinangga kayong anak ni Jacob. O tungod nini, doon ay mga pagsilos sa mga kaigsuonan ni Joseph. O ang nahitabo, ilang gihulog si Joseph sa atabay, ang iyang sanina ilang gihukas o gisi-gisi, gibutangan nila og dugo sa mananap, aron nga ipagawas nga si Joseph gipatay sa ihalas nga mananap, o mao to ang ilang gusto ipabot ngadto sa lang amhan. But the reality is, after nga ilang gihulog si Joseph dito sa tabay, ilang gibaligya si Joseph, no? O suddenly, usa sa nakapalit ni Joseph mao si Potiphar, no? Dito siya gibaligya siya o nahimo siyang ulipon ni Potiphar. O tungod kay si Joseph naglakaw nga may nadlokon sa Dios, he was blessed by God. O nahimo siyang tinugyanan sa panimalay ni Potiphar. O ang Dios wala lang taman diha namuhat sa kinabuhi ni Joseph. Sa atong mga paglakaw igsoon, dunay mga daghang kay mga hindrance, dunay daghang kay mga trials nga atong magian. But when we overcome all of this by God's grace, nakahibalo kita mga igsoon nga ang luyon ini mao ang panalangin gikan sa Dios. So, on the life of Joseph, makita nato nga daghang kay mga pagsulay, no? Dunay mga accusation about his life, no, nga gipakaulawan siya, no, gani gikasuhan siya og rape, no, gipasangilan siya nga ng rape sa asawa ni Potiphar, ug manay hinungdan nga nabilanggo si Joseph sa taas-taas nga mga kapanahon. But still, makita nato nga even ang kinabuhi ni Joseph was ups and down, no? He remained faithful sa atong Dios. Ngano tungod kay diri magod ni dagayday siyang dugo ang kining gitawag blessing ug ang covenant sa Dios kang Abraham, no? So after nga napriso siya, no? Sa iyang pagkapriso tungod kay ang presensya sa Dios was with him. Makita nato nga bisan siyang pagkapinriso, dunay mga pabor nga dagko kayo nga niabot siya mga kinabuhi, no? Dili siya pinriso nga hinigpitan gikadto sa mga jail guards tungod kay nakita nila nga buutan o matarong si Joseph. Now, God gave some visions to Joseph pinagi sa mga damgo. O diri makita nato nga tungod sa pagpamuhat sa Dios, no, ang tanan nga mga interpretation ni Joseph sa mga damgo, everything was come to pass. Nangahitabuan tanan, ug tungod dinhi he was given a great favor sa hari sa iyang kapanahonan dito sa Egypt, no? So after niya na doon na pay mga panghitabo nga nagdamgo ang hari o ang iyang mga damgo, si Joseph lang ang naka-interpret nini. Og tungod nini, he was given or elevated to a very high nga rank sa usa ka nasod, no? Gani ang singsing sa hari iyang gipasulob ngadto kang Joseph, no? Nagpamatuod nga in the absence of king, Joseph is a king, no? Ingon ana ka grabe ang pagpamuhat sa Dios sa kinabuhi ni Joseph, no? He was blessed by God tremendously because Joseph walked rightly before God. So tungod dinhi atong gakakita igsoon nga ang pagpamuhat sa Dios pinasahi gid kayo, no? Dili na to masabtan why God allows Jacob to cheat his brother Esau, and why God allows the life of Joseph to undergone sa kining gitawag grabe nga mga trials, no? Just imagine kung ikaw siguro igsoon maki-experience ka nga gihulog ka sa tabay sa imong mga igsoon, siguro ang imong kasuko grabe gid siguro, no? Ang imong mga pagmahay di gid siguro nato ma-explain. How much more nga gibaligya pa ka sa imong mga igsoon, no? Not enough nga gihulog ka sa tabay, niya gibaligya pa gid ka aron makwartahan pa gid nila,
no? Grabe nga mga pagmahay siguro kung kita ang naas kinabuhi ni Joseph, but even then Joseph remained faithful unto the Lord. Gani makita na to nga sa dihang ang maong mga damgo nahitabo during sa kapanahon ni Joseph, no? After nga nahuman ang kining gitawag 7 ka tuig nga ang bunda nga ani sa maong nasod, no? Gitigom nila ang tanan mga abot. Then pagkahuman sa 7 ka tuig, nibanos ang 7 ka tuig na pod nga gutom. Og diri atong masabtan nga ang Dios ay mao'y namuhat sa tanan to send Joseph first dito sa Egypt in order to save the family of Jacob, no? Kay atong nasabtan ngano nga importante kay ang pamilya ni Jacob tungod kay ang promise sa Dios from Abraham nilatay ngadto sa iyang anak nga mao si Isaac, o from Isaac to Jacob, no? So masabtan na to nga importante kayo ang rule ni moong mga pinili sa Dios. So sa dihang nahimo nga sikan to the king si Joseph, no? Iyang gipadala ang iyang mga pamilya, no? Iyang gipakuha ang iyang pamilya gikan kang Jacob ngadto sa iyang mga igsuon aron nga didto na mopuyo sa Egypt tungod kay aning maong panahon grabe man gid nga kagutom sa ilang lugar, no? Dili gid mabuhi ang tao sa ilang kapanahonan kung wala ang suporta or tabang sa gobyerno sa Egypt. O kini maong panggobyerno sa Egypt was administered by Joseph, no? Grabe kayo ang pamaagi sa Dios, how he saved his people, no? Dili na to masabtan ang proseso, but makita na to nga ang pagpahimutang sa Dios plastado gid kayo. Now, on the life of Joseph makita na to nga ang iyang kinabuhi dili lang ingon nga gipulungan or giputlan, no? Including apil na diha ang kinagitawag pagpulong or pagpruning aron nga mamunga, no? So ang iyang kinabuhi nahimong nareporma pag-ayo gikan sa naglain-laing mga experiences kinabuhi, ug manay makita na to, masabta na to nga during the time that Joseph met his brothers, no? Makita na to nga wala gid siya mga pagmahay, wala siya mga pagdumot ngadto sa mga igsuon, but ingon siya nga iyang nasabtan nga ang Dios may namuhat sa tanan. He allows everything to happen para nga ang iyang mga pamilya mamaluwas gikan sa ilabihan nga kagutom. So, again mga igsoon, atong masabtan nga ani nga aspeto lahi na pod nga pamaagi sa Dios ang iyang gihimo aron pagluwas sa iyang mga katawhan, no? He allows Joseph to experience hardship, experience trials, experience temptation, no? Kay sa kapanahon ni Joseph when he was in the house of Potiphar, no? Pirmi siya gatintalon sa asawa ni Potiphar, but Joseph remained faithful unto the Lord. Never nga iyang gihatagan og importansya ang mga pagtintal sa asawa ni Potiphar, but according to Joseph nga gisaligan siya siyang agalon busa iyang ampingan ang tanan nga iya sa iyang agalon, no? Ingon anak ka nindot ang kasing-kasing ni Joseph, ang iyang mga panghuna-una, no? Pertigid ka genuine nga diin wala siya mga panghuna to take advantage sa mga kapanahunan nga asa siya na plastar, but he remain faithful unto the Lord. So usa ka mensahe igsoon nga sa atong kinabuhi dunay mga kapanahunan sa atong mga paglakaw nga dunay daghang kay mga trials nga usahay dili nato masabtan, but again I just want to remind you nga kining maong pagpamuhat, kining maong mga eksperyensya, mga kakulian nga itong nangagian, kabahin lang is proseso, giunsa ta pag-umol sa atong buhi nga Dios. But one thing is for sure, nga ang Dios namuhat sa atong kaluwasan. So diri igsoon, kaluwasan gikan sa kagutom ang gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Jacob, no? Ang unang tong gidiscuss,
kapanahon ni Adam og ni Eve, kaluwasan gikan sa makaulaw nga kinabuhi, no? And just like with us, no, sa atong kinabuhi mga igsoon, atong kinabuhi isip makasala, makaulaw magini siya, no? Atong tan-awon nga ang usa ka tawo makasala, dili gina siya ingon nga tawo nga kanang maka tan-aw siyang isig ka tawo eye to eye. But because of God's love covered not only to our multitudes of sins, but according sa pulong sa Ginoo, His love cover all our sins. Mao bitaw na nga ang tan-aw sa Dios sa atong kinabuhi the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Dili ta makasasala igsoon. But God says us nga iyang mga hinigugma. Hallelujah. So, laylahi, no? Mabuta sa kapanahonan sa kaluwasan para sa atong espirituhanon nga kinabuhi. But diri ako sang gi-discuss detail by detail how the Lord moves sa lahi nga klase sa kaluwasan nga gikinahanglan sa tao. So during the time of kang Adan o kang Iba, kaluwasan gikan sa ilang pagka-uncover, no? God, ang Dios, nagbuhat og bisti, siya mismo may nagtahi og bisti para kang Adam and Eve in order to cover their nakedness. So during the time of Noah, ang Dios namuhat pinaagi sa pagsugo kang Noah, pagbuhat og arka to save his family. O diri sa kapanahonan ni Abraham, no? When Abraham remained faithful unto the Lord, na nakadawat siya og covenant gikan sa Dios, nga panalanginan siya sa Dios, kung unsa kadaghan ang bituon sa kalangitan, ingon ang pulong sa Dios, mao po na kadaghan ang iyang mga kaliwat. Kung unsa kadaghan ang balas sa baybay, ingon ana pud kadaghan ang iyang mga kaliwat. O tungod nini mga covenant, gibless ni Lord si Abraham pinagi sa usa ka anak nga mao si Isaac, no? So si Isaac diri na to na focus sa kinabuhi ni Isaac ang atong discussion because of the covenant, no? Na may another son si Abraham nga mao si Ismael. But diri ta mo focus ni Isaac tungod kay ang covenant of promise was posed through didto kang Isaac then to Jacob, no? Mao na ato masabdan nga even though nga si Jacob nanikas iyang magulang ug iyang gilansisan ang iyang amahan pinagi sa pagbutang og mga balhibos iyang mga bukton ug sa iyang dughan aron nga mahimo siyang balbon nga tao tungod kay ang iyang igsuon nga mao si Esau balbon man og gitawag nila og kanang himsog kay glawas, no? Mao ni ang gihimo ni Jacob iyang gilansisan ning amahan in order to get the blessing nga unta para kang Esau. So again, God allows those things to happen para sa iyang specific nga purpose to save His people gikan sa kagutom, no? Ang kagutom igsoon kung wala gi makaon ang tao sulod sa pipila ka adlaw, daghan gyud mga tao mga matay. Og maabot na gani og bulan, sure na gyud nga mga matay gid ang tao. How much more sa kapanahon ni Joseph nga 7 ka tuig ang gutom, no? Ang init ani mao ang kapanahon, ang hulaw ani mao ang kapanahon, 7 ka tuig. So surely wala gi tawo nga mo survive kung walay pagkaon. And that is the very reason why God sent Joseph to Egypt to prepare the way para sa iyang mga katawhan, iyang piniling katawhan nga mao si Jacob kauban sa iyang pamilya. Hallelujah, praise the Lord. So ni maong kabuntagon mga igsoon, akong gipasalamatan ang atong mga viewers, no? Daghang kay salamat sa mga nagsubaybay ni mga programa. Akong kinasingkasing nga pag-acknowledge sa inyong presensya, sa oras nga inyong gigahin, aron lang sa pagpaminaw, pagsunod ni mga programa. O ang akong mga pagampo nga ang Dios magpanalangin ninyong tanan. So sa tanan nga mga viewers, sa laing nasod, sa naglain-laing dapit din sa Pilipinas, sa entire Jesus Cares family, no? Headed by Pastor Greg Lazaro, nga tuwa sa
laing nasod, no? Ako mga pag-ampo nga ang Dios padayon nga magapanalangin natong tanan, nga ang Dios padayon nga mamuhat para sa perfecto nga pagkabot nato sa iyang mga plano according sa iyang mga pulong in Jeremiah 29:11, nga ang pulong sa Ginoo nagingon, ingon ang pulong sa Ginoo nga, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Again, daghang salamat, og ang akong mga pag-ampo nga ang Dios mag-aabli sa inyong espiritu nung salabutan nga masabtan ninyo, without God, without Him, we can do nothing. Akong gihangyo ang tanan sa tanan nga mga viewers sa pagduko sa atong mga ulo. We will close this in prayers. Dalaygon, may gugmaon nga Dios. Takos ka sa tanan mga pagpasalamat. Ikaw maong tag-iya sa among kinabuhi. Kanimo ang tanang kadungganan o Dios. Salamat imong adlaw sa kinabuhi nga mong gi-enjoy, ingon man sa kusog nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Nagampo bigad nga ang among mapaglakaw will always be guided by your holy presence. Aron nga sa among mapaglakaw Dios, naglakaw mi subay sa imong mga pulong ug subay sa imong kabubuton. Nagampo ko God sa tanang mga viewers ni mong kabuntagon nga ang imong kaluwasan God mag-aabot not only for them but for their entire family. Nga din God ilang masabtan unsa ka importante ang pagpreparar sa kinabuhi every now and then. Sa tanang dunay mga balatian o Dios, ako mga pag-ampo nga mamuhat ka God according sa imong mapulong nga pinaagi sa mga labud nga naangkon sa mong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Those who believe will receive the covenant of healing. Busa amahan, nagampo ko, doon na may mga balatian, high blood pressure, arthritis, diabetes, heart problem, insomnia, o unsa pang mga balatian nga naa ang ubang mga katawhan karon o Dios. Nagampo ko nga imong balaang presensya magapamuhat ug magaayo sa ilang kinabuhi. Nga diin o Dios, ang ilang kinabuhi ilang masabtan nga importante kayo nga magbaton og tinuod nga Dios. Daghan salamat o God sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi ug ni maong kabuntagon. We give you all the glory and honor tungod kay takos ka nga simbahon, takos ka nga daygon, takos ka nga pasalamatan. In Jesus name, amen and amen. Again mga igsoon, daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay ni mga programa, ug ang akong ikabilin ninyo nga padayon nga atong idiscovery ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. God bless you and see you next week. Praise the Lord. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayang tulumanon, ang tanang mga pulo nga inyong nadungog ihalang kini sa magsisibya o wala kini magpasabot nga mausab kining gibarugan ning maong istasyon. Inyong nabati ang programang Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar E. Chavez ug Pastor Julius Lumayo. At ang matag Huwebes sa may alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang takna sa gadtuhon. Jesus Cares Ministry.
Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan, pag walay puangod, kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kung asa ko mapalit ini. Mao ba lo? Walay problema. Kaya na ako irekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay dog, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kung wala pa na lami, dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy, abagayod nimo, asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero ang ngay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195 makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok nga lechon nga dag 195 dong. Karo nga panahona 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195? Dakong imposible. Be, tan-aon ta, asa pa nang dapita kung tinuod ba ka ng imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195 makapalitan na og usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250 makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalan? Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, dami pod nang imong giingon nga lechonan. Bura pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka si mong asawa. Og malimtad pa di mo imong pangalan raw. Wala tiaw labit lo. Ang pangalan sa maong lechonan do, Papos Lechon Manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing ni Kagawad Magsayo. Og iya pod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala, sige dong. Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon, basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Adito mo palit aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos Lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug naa makita sa Tablon National Highway, Orok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos Lechon manok nga tag 195 matag lechon manok ug kini lang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos Lechon manok. Lami aoy. Atangi ang programa ang isyu karon mabati matag adlong Lunes alas 9 hangtod sa alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Uban inyong tigbagat sa kanginan, Angel Harry Del Puerto. Hello mga ka-Angel, good news alang sa tanang mga kababainhan. Ano na'y planong o gusto mahitsuraan ang ilang mga pamanit o feeling looking young, ani ana ang musulbad sa inyong problema. Ang Kayla Kera Beauty Shop nga nagbaligya ubisan unsa nga mga beauty care products na nahimutang kini sa Purok 1A, Kaymito Street, Barangay Tablon at bang mismo corner sa dalan sa Dobria Residence o gidumala kini ni Miss Emeline Talerungan Lubugdang nga nagbaligya ubisan unsang cosmetics beauty care products alang sa mga kababainhan nga buot mahitsuraan ug alang adtong mga asawa nga wala nagtagda sa ilang mga bana. Dili pa ulahi ang tanan mga higala buot ka pa magwapa. Bisitahin na ang Kayla Kera Beauty Shop, garantisado og dekalidad ang ilang mga produkto. Og nagbaligya usab sila sa bisan unsang mga nagadaiyang produkto. Branded ang ilang produkto sama sa Sunblock Cream, Rejuvenating Toner, Collagen Elastin Cream, Rejuvenating Cream, Rejuvenating Soup, Rejuvenating Set, Black Whitening Soup, ug aduna po sila yung Body Maintenance Lotion ug Body Pelling Lotion, Derma Facial Set ug aduna po sila yung Derma Soup. Ug alang usab sa mga gustong mag-reseller sa Skein Soap, bisitahin na ang ilang opisina. Aron sa pagpakisayod sa dugang mga detalye, tawag lang sa numero 0926-5769-332 0926-5769-332. Kayla Kera Beauty Shop nga nahimutang sa Purok 1E, Kaymito Street, corner mismo sa Dobria Residence. Halina mga kasuki. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa.
Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? Uy, unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan diri. Abot lagi day, dili man pud ko suhito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinumdum na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinahimutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutan-on. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mong paglangan, adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto ba mo og lugar nga pinaka-nindot? Praise ko ang hangin og imuha nga malanghap ang nindot nga mga palibot niini. Ari na ta sa Chili's Restaurant. Madawat sila bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party, meeting place. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Gawas niya na, ano na po sila ang mga horseback riding sa tag 200 matag tulo ka tuyok o ano na po sila ay photo shot 2,500 sa 5 ka oras. Nahimatan kini sa Zone 1 na Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant ano na ipapahigayon nga soft opening cocktail buffet sa Cramp and Country. 350 heads per ticket o ganoon na po sila yung mga food stall sa pizza, burger, coffee, and barbecue. Limited slot ang ilang i-accommodate ang mga ka-angel. Magsugod karong Marso 26 sa tuig 2022 alang sa reservation paki-message lang sa ilang FB page ang Chili's Restaurant para sa reservation. So unsa pa inyong gipaabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Zone 1 Kiliog, Libuda, Bukidnon. Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufacturing nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atit Arcis Dobria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo ug madawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufacturing nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta, anniversary og pwede pod sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang produkto garantisado, lamian og suwak sa budget. Ang Four Seasons Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, wintermelon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa ba ang inyong gipaabot mga ka-angel og tawag na sa ilang numero 0965-9686-837 Four Seasons Cakes and Pantries Manufacturing.
Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Tito Bria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Tito Bria sa programang Angel Express. Halina mga ka-Angel! Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family.